Pwede na ka malibang dili hubon. Di masakir. Bring me nyo, Brep. Gisi jud. Maning Brep. Yaha! Susdong barang gisi jud kay na. Batay gisi jud. Oh, nay bring me. Nay bring me. Boss. Ha? May bring me, boss. May bring me. Nay, ako na kay bring me wala. Brek, nagisi. Dali. Kana nay bring me. Be, nakapalo na mo. Lugar na. Lugar. Brek, nagisi. Ha? Be? Brek. Asan bring me mo? Be. Kisa maning Brep, nalabahan ni wala. Ganggi amuan na laman ay. Grabe! Gawas naman ah! Gisi na makain! Di na makaya na. Pwede na ka malibang dili hubon! Di masakir. Dali kita tagyari! Kami doa. Abe, dali! Kaya pangalan niyo? Eugene ako may gitara. Eugene Latonyo? Pitogo. Ah, binakong Latonyo, Eugene Latonyo. Guys, follow guys. Pitogo, Dali! Eugene. Oh. Ah, brete! Brek, paldo. 500 gas o 5 kilong bugas. Ah, Paldo! Salamat. Salamat ka. Picture! Uy, dali kay ka nakakuan ba kamong kambal? Dali dito, matanaw mo Sige, kasi ako sige. tumigan. Kanya. Yes, ang nag-grip na lang. Dali mo mo ni. Kasi awa pa ko ba? Dali! Kasi Kambal man idol, kambal. kambal! Oh. Namoy bring me! Na dol. Dali! Nako dol. Wala man sila bring me! Be! Asa bring me nimo? Dali! Ara dol. Be! Sa bali! Kasi ini dili! Wala naman nagilabay naman ang Bay! Gisi! Yapon! Gisi! Kisa man yung brief! Kisa na brief! Wala ni wala Ano pa naman na? namin. Ikaduha ka, ma'am! Ma'am! Ikaduha ka, ma'am! Ikaduha! Ay, salamat. Naka kay sticker? Ang ngayon pa. Ah, sticker. Wala kay bring me. Ay, wala daw sila i-bring me. Nay, bring me! Picture lang ta. Wala na may bring me, God! Salamat dol. Nay, bring me! Sayang! Na, picture lang ta na. Sayang! Nay, bring me! Picture lang me. Sige, picture. Susuan niya, paminawa? Namukaw siya. Nakulong ko lang. Sos, gitanaw niya yung dayon! Pangitag brief. So, sayang! Kira. Ang kalabitin nyo, day! Mga ilamig pa. Salamat. Sige. Lugar. Namoy bring me. Wala trip nga. Asa man bring me. Kini sa day. Kini sa dilong. Kaysa menuna. Nakapalo ka? Mana yung bring mo kan? Gisalop ni wala. Gisi. Bring me nyo, Brep. Gisi jud. Pangalan mo? Ariel Owner. Israel. Apelido no? Oh, Owner. Owner. Sabi na akong Ariel Israel. 2 kilo. Nakashare na ka, nakapalo? Nakapalo na kasi. Sticker. Sige. Dali. Ikaw day. Kisa ni brief. Kisa ni brief. Ni, as bata. Batay siya dyan. Ikakuan ka day. Ikaupat. Nakapalo ka, nakashare. Ano mo i-bring me? Nami bring Dali. Napay isa. Dali. Lugar. Patong brief dong. Nakapalo mo, nakashare. Dali. Gisa man yung brief. Yaha! Susdong, barang gisir niya kayo na. Ayos. Gisa yung pangalan, ma'am? Rogelyn Dito. Hernan po. Ha? Rogelyn? Hernan. Rogelyn. From Langaan. Langaan? Oo. Wala yung bang langaan, dali? Unahan pa po. Ama ba? Pila kilometro gikan dali? Wala Okay, nag-request pa dito, bilas na ni. Kami ang sige. Ama ba? Thank you. Sige, thank you. Na mo sticker? Wala pa. Ini mangayo. Sticker na lang kay. Oo, kay nahurot naman. Uy, kom. Ay, pwede mangayo isa kay sa kung Sige, kauban. thank you ha. Oh, Thank you. Amping mo. sige, apel ko mo. Kung. Amping daw, panggunit dong. Sige, thank you. Amping. Ay, ato kami, salamat. Sige, thank you. Bye. Sige. Ayos, thank you sa taga Tamlangon. Thank you.
Amping, amping.